सोहना कद काठ बंतर बनावट, खत्म हो गई सोहने ते सजावट। किसे माने ऐहो जा सोहना न जनिया, जिमें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया। किसे माने ऐहो जा सोहना न जनिया, जिमें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। सोहनी नफासत ते फुल्लां दा सेहरा, सोहनी नफासत ते फुल्लां दा सेहरा। वाह सुबहान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा। ओन कोई दूसरा नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। पीर जग ते इंज फिरन जिवें बरसाती डडियां, पीर जग ते इंज फिरन जिवें बरसाती डडियां। दावे ने हज़ारां ते पग्गां ने वड्डियां, रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। मैं दावते सुखन दूंगा मनादरे सलाम मोहतरम अल मुकाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अम्मा बादो फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बुल आलमीन दी हम्दो तारीफ और रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस और ज़ात अतहर ते बेहद हिसाब बेशुमार अनगिनत और लातादाद दरूद और सलाम। अल्लाह के नज़दीक सब तो आला और सब तो बाला मनसब नबूवत और मनसब रिसालत। औलाद आदम नू अल्लाह ताला ने कई अच्छियां तो अच्छियां चीज़ां नाल नवाजिया है, बड़े बड़े इनामात अपनी तरफों औलाद आदम ते कीते ने। लेकिन इस औलाद आदम विचों एक तबका और एक गुरूह और एक ऐसी जमात है जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई वास्ते मुंतखब की गई है। वो है जमात अंबिया और रसूल की जमात। एक नबी है, एक रसूल है। नबी आम है, रसूल खास है। नबी नबी होएगा, रसूल नबी भी होएगा और रसूल भी होएगा। नबी वास्ते साहिब किताब होना जरूरी नहीं, लेकिन रसूल वास्ते साहिब किताब होना जरूरी है। बात को अच्छी तरह समझो, आहिस्ता आराम ना समझ आ जाए। सब तो ऊंचा और सब तो सुच्चा मनसब मनसब नबूवत है और मनसब रिसालत है। एक नबी है, एक रसूल है। नबी आम है, रसूल खास है। नबी वास्ते साहिब किताब होना जरूरी नहीं, लेकिन रसूल वास्ते साहिब किताब होना जरूरी। फिर ये समझो इन्हें खसूसियात अल्लाह ने जिन्ना खसूसियात नाल अंबिया और रसूल नूं नवाज़िया है, उन्हां विचों एक नुमाया खसूसियत है आप दी कि आप खातमुन नबीय्यीन। अंबिया दा सिलसिला आदम तो शुरू होया, ईसा अलैहिस्सलाम तक आके पहुंचा। आप आए सब तो पीछे, लेकिन मुकाम सब तो बुलंद वाला है। देखिए
خصوصیت کی معنی کہ صرف آپ دا خاص ہے, کسے ہور نو یہ نہیں ملیا, یہ صرف آپ دی شان شان ہے. اس خاصے نو آپ واسطے زینت بنایا گیا. اور یہ جی آیا کریمہ پڑھ دینے عام, یہ ترجمہ بھی پڑھا کرو. جی مولوی سنا دینا قرآن مجید دی آیت, وہ ترجمہ بھی نال پڑھیا کرو. کی خیال ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, رجل دی جمع ہے رجال, رجال رجل ایک ہوندا ہے منڈا نکا جا, اے انہوں نے رجل کہندے, آ جڑا بزرگ ہے اے ہے رجل, رجل واحد تے رجال او دی جمع. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تواڈے وچوں میرا نبی کسے دا باپ نہیں, سلبی سلبی باپ نہیں, آپ روحانی باپ نے. رجال اس واسطے آیا کہ آپ دے بیٹے کوئی بھی رجال تک نہیں پہنچیا, پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے. آپ دا بیٹا طیب ہے, آپ دا بیٹا طاہر ہے, سمجھ دیو, طیب طاہر ہے, فوت ہو گئے. اور آپ دا بیٹا جدا نا ابراہیم, فرمایا لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم, جی میرے بعد رب کسی نو نبی بنانا ہوندا تے پھر میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوندا. گل تے مک گئی. کی خیال ہے تہاڈا؟ تہاڈے خیال شریف وچ کوئی بات آ جائے میرے ول ویندے ڈریا وانگو, میں کہہ رہا بھئی میرا نبی رجال دا باپ نہیں, یعنی وہ چھوٹے نے. بیٹی آپ دی جنیاں بیٹیاں نے, رقیہ جوان ہوئی, شادی ہوئی, ام کلثوم جوان ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے, سیدہ زینب جوان ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے, سیدہ فاطمہ جوان ہوئی ہے, پھر شادی بھی ہوئی ہے. 4 لڑکیاں تے لڑکے کنے 3. اللہ بھلا کرے تہاڈا. یہ تینے ہی چھوٹے نے تے بس بچپنے چی دنیا میں چلے گئے نے. اگر کسی نو رب نے نبی بنانا ہوندا تے پھر ابراہیم زندہ رہتا, لیکن نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ نو اس خصوصیت نال نوازیا گیا ہے. فرمایا اعلان کرو, اعلان کرو ساری دنیا واسطے, قل یا ایھا الناس. قل دا کی معنی ہے؟ کہہ دیجئے نا. مولوی آندے نے قل دا معنی ہے کھانا پینا. قل قلاں دا ختم. قل یہ بیوقوفی ہے, وہ چھوٹے کاف نال ہوتا ہے. ایک کاف 2 نقطے پہ نے, جب 2 نقطے پائی یہ معنی ہوتا ہے کہنا, کھانا نہیں. جہاں کھان والا ہے وہ کاف چھوٹا ہوتا ہے. اکل یاکلو, کیوں نہیں, اکل یاکلو جو کل کھا, تے کالا یقولو کل پڑھیا مان سکو کچھ منہ. اتھے کل لے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اعلان ہو گیا ساری دنیا واسطے. یا ایھا الناس
लेंदे वाले चढ़दे वाले दखन वाले पहाड़ वाले सारे ही सब सुन लो। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, मैं तुहाडे सारियां वाल रसूल बन के आया। जितने भी आए ने, एक कौम वाला आया, एक कबीले वाला आया, एक पिंड वाला आया, एक शहर वाला आया, एक जिले वाला आया, एक तहसील वाला आया, लेकिन आप जिथों जिथों तक खुदा दी खुदाई है, जिथों तक खुदा दी खुदाई है, आप दी नबूवत और रिसालत का इहाता उथों तक सारी दुनिया नूं क्या पिया। लोगों सुनो, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, सारे में रसूल बन के आया। वो केड़ा मैनू रसूल बनाने वाला? एक तो आ है ना जिन्हों नबी बनाया, केड़ा वाला? मेरे दा गुलाम अहमद कादियानी, बेवकूफ आदमी। अमृतसर है ना, अमृतसर शहर, अमृतसर इथों बिल्कुल सीधे इस तरह शमाल मशरक, इधर है शमाल, इधर है मशरक, एनू मुंह करके खलोइए, कंड करके इधर, इधर होया शमाल खब्बा पासा, ते इधर होया मशरक, यानी शमाल मशरक। इधर नूं जदों अमृतसरों एक गड्डी दी लाइन जाती है, अमृतसर शहर विचों एक गड्डी दी लाइन जाती है सीधी शमाल मशरक वाल। उत्थे जाके गड्डी दी लाइन दे नाल आउंदा एक बटाला, बटाला एक शहर है और वो तहसील है जिले गुरदासपुर दी। गुरदासपुर जिला सुनिया, जिला गुरदासपुर, जिले गुरदासपुर दी तहसील है बटाला। बटाले तो सिर्फ 11 मील, बटाले तो सिर्फ 11 मील नाल एक पिंड है, उस पिंड का नाम है कादियान। कादियान उथे पैदा होया जी, केड़ा? मिर्जा गुलाम अहमद बेवकूफ उथे जम्मिया जी। ले दस, चंगे थां ते पैदा होया भाई। उस जगह पैदा होया और इहदा नाम सी गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, इहदे प्यो दा नाम हकीम गुलाम मुर्तजा। हकीम गुलाम मुर्तजा, वो एक गुलाम अहमद ते प्यो दा नाम गुलाम मुर्तजा। ये दसो हकीम अपने नाम नाल लिखदा है हकीम। नलैका जी तू हकीम दो तो यहो जिहा मुंडा दलील जम दो। हुण दसो भी हकीम यहो जिहे ने भी फलाना हकीम है, नबज फड़दा है, जेड़ा बंदा ना भी बीमार होवे उन्हें बीमार कर छड़दा। अपने नाम दे नाल लिखदा है हकीम, हकीम गुलाम मुर्तजा। ओदा नाम है हकीम गुलाम मुर्तजा ते मुंडे दा नाम है गुलाम अहमद। उथे जिदे कादियान दे विच इन्हें पढ़ना शुरू किया है। कादियान जी मैं गल कर रहा ना, ये किसी आम किताब दी नहीं, खास होना दी। उस जगह ते जेड़ा कादियान पिंड है, उथे एक एदा उस्ताद है, ओदा नाम है गुल शाह। क्यों गुल शाह? बेड़े गुल कर छड़े, गुल शाह ओदा नाम है। ये हुण उथे बढ़िया है। और फिर मसलकन शिया, मसलकन शिया जी मैं गल कर रहा ना, पूरे पाकिस्तान दे 4 सूबे आसमान की छत के थले को मां ने जमे नहीं जरा इस बात को गलत साबित कर सके। तो पता है भी मैं सारी उम्र कच्चियां गोलियां ना नहीं खेलिया ना ना, बात सारी ठोस मजबूत है। ये उस्ताद का नाम है गुल शाह, बेड़ा ही गुल कर लिया।
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿੱਥੇ? ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਫਰੀਨ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਿਨ ਲੱਗਾ, ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ 15 ਰੁਪਏ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੜੇ ਗੋਲਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਈ ਲੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਕਰਾ। ਆਪ फरमाते ने मां आना बेकारिन, मैं नहीं पढ़िया। जिब्रील ने क्या, रब करीम ने जिब्रील इस तरह ना को, ऐ को इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम। ये है तालीम, ये पहला सबक है। उन्हें गोलशा को पढ़िया, इनू रब करीम ने पढ़ाया है, क्योंकि नबी दा उस्ताद रब हुंदा है। मैं तो हैरान हाँ भी गोलशा जो पढ़ांदा होएगा ते इनू नहीं सबक आउंदा होना ते फिर की करदा होना है। वो कहना होना भी कन फड़, ते जो कन फड़ा के टूंगे ते लितर मारदा होवे ते फिर इन्हें कीता दावा नबूवत दा, ते वो कहंदा भी भलिया मानसा कोई शर्म कर, अजे भी वेखिए ते तेरा टूंगा लाल सुबह होया छितर खा खा, ते दावा नबूवत दा कादा करदा। फिर देखना ए तारीफा हो रही ने। ये आखिरी नबी नु रब करीम ने किस इज्जत नाल नवाज़िया है। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और मैं तेनू सारी दुनिया दे विच मैं सिराजम मुनीरा बनाया। जो आप वेंदे हैं ना शीशा रसूलुल्लाह, शीशा वेंदे हैं इस तरह वेंदे ना तुम शीशा, फिर नहीं करते शीशा वेच। अब शीशा वेंदे एक दुआ मंगते, गिलन 18 जो सजनों ये मदद नहीं ना, दुआ कर दे अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्की, अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्की फहसिन खुलुकी। मेरे अल्लाह जिवें मैनू सोहना बनाया ही, मेरी शक्ल सोहनी बनाई आ, अल्लाह मेरे अखलाक भी इहो जे बुलंदो बाला बना दे। सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट नबी है हो जाता है। ये उत्तर माल च बाजा बेवकूफ, शर्म का घाटा मिल गई। 100 जुती दे हुके दा पानी। तुसी दसो भी ये नबी बन को गल है, ये शक्ल तुम वेखो, लेकिन आ सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई, सोने उत्ते सजावट। इधर देखो तारीफा हो रही ने। या अय्युहन नबियो, ए नबी इन्ना बेशक हमने, इन्ना अगे नून है मुतकलम दा, इन्ना अगे अल्फ खड़ा है
انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے کہا تجھ کو. رب دا پیار تے رب دی عقیدت. یا ایوہ النبیو اے میرے نبی انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا کہا تم کو مبشرا و نذیرا. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ جڑا آسمان تے چمکدا سورج ہے انہیں کی ویکھنا ہے؟ انہیں تے کئی باری سورج نو گرہن لگ جاتا ہے، سورج نو گرہن لگ جاتا ہے. آئی سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا. سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی. مصور پیچھے جے ایک کریم نکلی ہی فائدہ کریم ٹھیک ہے نا مولویاں مکاشڑی لے لے کے امان دا نا مار مولویاں کا کرنا نہیں چھڈیا پر وہ یہو جی اتری سی وہ جو لے جاندی ہیٹو پھر کالا ننگ نکلا. آئی یہ ہے کیوں نہیں یعنی میرا مرشد میرا رہبر میرا رہنما. مینوں ایک دن بندہ پوچھتا جی تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے؟ مینوں کہندا ہے تسی بھی کہے دی بیعت ہو؟ میں کہا ہاں. تے بڑے تجربے نال کہندا ہے کدی؟ مینوں کہندا ہے کدی؟ میں تے نہیں پتا. تسی بھی کہے دی بیعت ہو؟ میں کہا بالکل. آندا میں کہ سمجھدا ہے کہ استاد دا چلیا تے کدی بیعت ہو؟ میں کیا مدینے والے دی. تے اللہ دی قسم میں حیران ہاں بڑے بڑے الو پاکستان جی کہندا کدی؟ میں مدینے والے دی. آندا انہاں دی تے سارے کیتی ہے اونج کدی کیتی ہے؟ کیوں بھائی ہے گل بنتی بیڑا گرک ہو گیا بھائی یہ گل بنتی. میں کہ وہ بات کہی ہے جی میں کہے نو پوچھا بی بی نو بی بی تیرا خامد کیڑا ہے؟ انہاں کہا فلانا. انہاں کہا وہ تو مینوں پتہ ہے تیرے خامد نال میری کئی باری لیکس لیک ہوئی ہے وہ تو تیرا خامد ہے پر اونج کیڑا ہے؟ ادھر اساں منیا ہی کیوں جی ساڈیاں ازل دیاں لگیاں توڑے انہاں. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ ادو ہی ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. عالم ارواح کوئی دنیا جائے ہی نہیں سی نہ تسی نہ میں نہ لیندا نہ چڑھدا کوئی بھی نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی بھی نہیں آیا. تے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. دو رب نے وعدے لینے عالم ارواح ایک وچ اسی سارے شامل سا تے ایک وچ صرف نبی سارے. ایک پہلا وعدہ لیا وہ کیتا ایسا ساریاں اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم. قرآن جی میں بہت بڑی ہے پریشان تھے کیونکہ کئی مولوی نے نا وہ قرآن جی ایک آیت پڑھ دینے پھر گلاں کر دینے پھر وہ آیت پڑھ دینے پھر کر دینے پھر وہ ایک آیت پڑھ تے میں کیوں نہیں میں دے نہ تراویح پڑھ دینے جنہاں میں پڑھنا. یہ ہن عالم ارواح اوتھے ہن پروگرام تشکیل دیتا گیا. پشتے آدم تے ہاتھ مارے رب نے
سارے انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء صلحاء قیامت تک جنی مخلوق ہونی سی دنیا چو ساری بار کر لے پوری روئے زمین تے جنہیں جنہیں آنا سی انہوں سارے نو کڈ لیا پھر انہوں نے اصل شکلاں دے کے اصل صورتاں دے کے پھر قوت گویائی دے کے پھر بولن دی جائی دس کے پھر قوت شنوائی دے کے ہر چیز جو چاہی دی سی انسان واسطے وہ ساریاں عطا کر کے تے پھر اپنے وال متوجہ کیتا ویکھو اسی رب نو ویکھیا ہے سارے ساں اتھے ہونے وعدہ لیا کیڑا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین سارے انو اپنے وال متوجہ کر کے کیا الستو بربکم میں تھوڑا رب ہاں ویکھ لو پچھان لو چنگی طرح سجے کبھی نہ ویکھو الستو بربکم یہ بات اوتھے ہو رہی عالم ارواح عالم ازل الستو بربکم اساں سارے کیا بلا کیوں نہیں اور میں ہن یاد رکھنا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین یہ نہیں ہن کہہ سکتے بھی سانو کہے دسیا نہیں میں تانوں آپ دسیا ہے یاد رکھنا ہے ذہن چ بات بٹھا لو میں تھوڑا رب ہاں تے قیامت تک جنہیں انہیں سارے نو بار کر لیا اصل شکلہ صورتاں عطا کر کے تے بولن دی جائی دس کے تے اپنے مل متوجہ کر کے تے پھر کیا ادھن وڈی بھی کو خیر کھائی ہے الستو بربکم قالوا بلا کیوں نہیں شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبتلون اے میرے اللہ بات ہوئی وعدے ہو گئے نے اتھے کیا سی جدو رب کریم نے فرمایا الستو بربکم تہاں کیا بلا کیوں نہیں ایتھے آگے بھول گئے آنا میں کدوں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا پیر وارش آندہ ہے یہ وارش آدھی گا آنا کئی بندے نا آنا تمہیں جاندہ نہیں میں کہونا ایڈنیاں موٹیاں ناساں پھلاندہ ڈڈو انگو آندہ تمہیں جاندہ نہیں میں بڑی اوتری شے ہوں تو بات اللہ بھی چنگا تعارف کران دیا یہ تھے اپنے وال متوجہ کر کے کیا الستو بربکم میں تو رب ہاں قالوا بلا کیوں نہیں شہدنا اسی گواہی دنیا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبتلون یہ ہن اوتھے دی بات ہے آنا میں کدوں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا اور بھول گئے آئے آنا میں کدوں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا کیتا ہورنا دا آیا پیش میرے کتھوں چمبڑی آن بلا نہ تھا پر ساڑھے وہ پیش پہ گیا ایک وہ جان نہیں چھڑتا ہر ویلے نال ہی کون وہ نال ہی رہندا ہے
ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਫਰ 'ਚ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਫਰਾਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਔਤਰਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਂਦਾ ਨਮ ਸੌਂ ਜਾ। ਕਿਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਬਾਂਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਡਈ? ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਲੈ ਸੱਜਾਦਾ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੇ। ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਲੈ ਸੱਜਾਦਾ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ, ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਪੈ ਪੈ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰੋ ਰੋ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਲੈ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੂ ਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ। ਲੈ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੂ ਦਾ, ਛੱਡ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ। ਤਾਈਏ ਹਿੱਸਾ ਗਿਨ ਸੇ ਫਿਰ ਤੂ ਦਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਪਰ ਏਡਾ ਮਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੀ? ਲਾ ਤਯੰਨਹੁਮ ਮਿਨ ਬੈਨ ਐਦੀਹਿਮ व मिन खल्फिहिम व नैमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह मैनू जंतु देसन काला तो मिल गया, पर वेखी हुण मेरा काम, कोई किस्मत वाला ही तेरा रहेगा, सब मेरे यार होंगे। अगर अदादो शुमार करिए पूरे पिंड च सवेरे गिनती करिए, ना लिखिए, तो नमाजी बहुते होणगे कि बेनमाज? वेखो कितना कामयाब लै गया कि नहीं नंबर। ये हुण कोल बैठा, अजान होण डई है, रखा अजान हुंदी है, इंज लिखन लगा, आंदा सौ जा नम, सौ जा, अलैका लैलुन तवील, अजे तो रात लंबी है। आंदा सौ जा, अलैका लैलुन तवील, अजे तो रात की। आंदा अजान होण डई आ, कहना तुहाडी कदों हुंदी है? ये बाबियां नहीं होण रही। इत्थे हुण यानी इस शैतान ने फरेब दिता और इस मक्कार ने किस अंदाज नाल बरगलाया, इहदा यह है। लेकिन आलमे रवाज रब ने आप तारफ करवा के बगैर हिजाब दे, बगैर पर्दे दे, कोई दरमियान शह हायल नहीं। ते क्या मैं तुहाडा रब हां, हुण तुसां भुलना नहीं। ये किथे है? काफ कुन दियां मंजिलां अजे पहलियां सन, काफ कुन दियां मंजिलां अजे पहलियां सन, जदों मेरे मुहम्मद दी लोई हुई सी। रब ने लिख दिता खत्म नबूवतां दा, आ मिट्टी आदम दी अजे गोई होई सी। दो वादे ले, एक अपने बारे भी मैं तुहाडा इलाह, ते दूजा वादा वो वखरा है, उस सारे रसूलां नू अलहदा करके इस पूरी औलाद आदम चो इधर और आप नू सामने खिला रहा है। वेखो सदके जाइए किस कदर अहमियत दी है अल्लाह ने खत्मे नबूवत नू, कितनी अहमियत दी है, किस अंदाज नाल। एक अमूमी वादा, एक खुसूसी वादा, एक अपने वास्ते, एक मुस्तफा वास्ते, ते दोवां वादियां ते कार बंद रहना है। पहला वादा कि मैं तुहाडा रब हां, दुनिया च जाके तुसां भुलना नहीं, मेरे नाल राबता टुटन नहीं देना। फिर इन्हां सारियां विचों औलाद आदम चों अंबिया नू अलहदा करके गया। इज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला
شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. یہ تو ہو گئی بات اپنے بارے میں. ہن انبیاء دی جماعت ہے. اے دیکھو ختم نبوت دا مسئلہ. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میثاق وثوق سکہ کہ جی لکھا ہوتا ہے نا کچہری سے جاؤ تو لکھا لفظوں میں کہنا وسیقہ وسیقہ نویس نہیں جی لکھا لکھا نہیں میں تو کچہری لے جا کے بخواؤں گا کہ وسیقہ وسیقہ نویس وسیقہ وسوق پکی گل یہ ہن رب نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سب نبیوں کو وعدہ لیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ کدے واسطے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ آئے سب تو پچھوں پر نمبر پہلا ہے. میں کیسی تھی بھول گئے ہو یہ ہو جا بڑھایا پانی پیے پن کے مرشد پڑھیے چن کے چنے ہے نا سا کتے یہ ہو جا لفظ ہے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سحبن نفاست تے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. آج تے روڑے چ گل رہی نا بات اوتھے ہو گئی. کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے کی گل ہے سرما نہیں لیاندا تو لگنا نہیں کنوں پانا ہے نہیں یہ نہیں سکتے یہ صرف اتو سمجھے نہیں بچوں جاگ دے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. یہ ہن عالم ارواج ختم نبوت دا اعلان رب العالمین خود کر رہے تھے. ہن ایتھے رولا رہا ہی نا پھر ایتھے رسول دی زبان نال اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت
فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے سرکے جائیے رسول تیری عزت عظمت شان دے یہ اعلان کرا کے پھر کیا ہوں اپنی زبان نال کہو پہلا رسول نو کیا اعلان کرو کل یا ایھا الناس ایتھے کی کیا الذین یتبعون الرسول اور کیا کل یا ایھا الناس ساری دنیا والو انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ساری کائنات دا الہ ہے لیندا تے چڑھدا تے دکھن تے پہاڑ تے شرق تے غرب تے شمال تے جنوب جس طرح میرا الہ ساری کائنات دا الہ ہے میں ساری کائنات دا رہنما ہوں او دے بغیر دوجا الہ کوئی نہیں میرے بغیر دوجا رہنما کوئی نہیں ہن درمیان وچ کوئی رہ گئی گنجائش بات تے مک گئی آئے پچھوں نے پر نمبر پہلا لے گیا اور پھر کی کیا کل یا ایھا الناس لفظ کل جتھے جتھے بھی آئے گا کل کل صدقے جائیے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کنے بڑا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی اے لفظ غور کرنا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی میں رسول بھی ہاں تے میں نبی بھی ہاں تے میں امی بھی ہاں میں نبی بھی ہاں میں رسول بھی ہاں اور میں امی بھی ہاں کی مانا نبوت دا سٹیج بہت بلند و بالا ہے میں نبیاں اور رسول صاحب کتاب ہوں میں صاحب کتاب تے صاحب قرآن میں نبی بھی ہاں اور میں رسول بھی ہاں اور تیسرے نمبر دے فرمایا میں امی ہاں امی کیڑا ہویا امی سارے پاکستان جو مولوی کہتے ہیں امی آندے نے میں کہا کہ مولوی نے امی اے ان پڑھ میں کہا کو عقل دی گل کر رسول اللہ نو ان پڑھ کہنا سن دے رہے ساری عمر ہے امی رسول اللہ نو کہی ان پڑھ تو یہ دنوں وڈی کو توہین ہے آپ ان پڑھ نے توبہ تو آپ فرما دے انما بوئستو معلما من رب نے استاد بنایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ التَّعْلِيمَ تیرا معلم مومن پڑھنا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرما رہے میرے نبی کو میں امی ہوں اور سارے پاکستان دے مولیاں کو پوچھ لینا امی کی معنی ہوندا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی امی الف میم دیا امی تے اے میں کمان پڑھ تے توہین رسول دی ہو والذی باس فی الامیین جے میں ان پڑھ کا تے پھر بات نہیں بڑھ دی ہو تے ان پڑھا نو پڑھانا آیا ہے ہو والذی باس فی الامیین او دے کول بیٹھن والے کس منظر تے پہنچے او دے کول بیٹھن والے محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہی میرا مرشد، یہی میرا رہبر، یہی میرا رہنما۔ کیا ہن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بھی ہاں، نبوت ہے، میں رسول بھی ہاں یعنی صاحب کتاب بھی ہاں، تے میں امی بھی ہاں، میں امی بھی ہاں۔ لیکن یہ معنی تو یاد رکھنا ہے امی دا، آج تو بعد بھولنا ہی نہیں۔ امی گویا بے زبان فصیح ایسے ہے، امی گویا بے زبان فصیح، الف از آدم و میم مسیح، سارا مسئلہ امی گویا بے زبان فصیح، الف از آدم و میم مسیح۔ آپ نو امی لقب نال ملقب کیتا گیا، کی مانا؟ تین حرف نے، الف تے میم تے یا، تے بن گیا امی، تے آدم دے شروع وچ الف آیا ہے، تے جڑا آپ تو پہلے آیا ہے مسیح، مسیح دے شروع وچ میم آیا ہے، الف تے میم جڑیا تے بنیا کیا جی، اے بنیا تے اے دے نال لاتا یا نے پھر ساری حقیقت نو آشکارا کر دیتا۔ کی مانا؟ الف تے آدم تے میم مسیح، کہ یعنی آدم تو لے کے مسیح تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے رسول آئے، آدم تو لے کے مسیح تک انہاں سارے نو جنیاں خوبیاں اوصاف تے جڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، فرمایا میں ساریاں کٹھیاں کر کے ایکو واری محمد نو عطا فرما دیتیاں نے۔ کیا جی مسئلہ حل ہو گیا؟ ہائے میرا دوست یہ ہے، اس واسطے آپ نبی بھی نے، رسول بھی نے، اور پھر او دے بعد بچ نال امی بھی نے، آپ دے بالمقابل کوئی دنیا چ نہیں آئے مگروں نے، لیکن جنت سے سب تو پہلے جانا ہے۔ اور پھر انہوں عملی جامہ پہنایا، گئے نے آپ معراج دی رات، یہ تے عمل درآمد ہویا، معراج دی رات جگایا آپ نے، جبریل اٹھے نے، زمزم کو لے گئے نے، ویسے ہی نوروں علی نور آب زمزم نال آپ دا اتھوں لگ کے اے چاک کی تپیٹ وچوں دل کڈ لیا، ایویں ہی غسل دیتا ہے آب زمزم نال، پھر ان وچ رکھ کے سی دیتا گیا، ادھر سلائی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ رہے نے جبریل کر رہے ہیں اور رسول اللہ ویندے نے، ہن کول آیا سواری آئی ہے براق، براق کھچر نالو چھوٹی ہے، گدے نالو بڑی ہے، براق، براق برق تیز رفتار، کیا گیا ارکب چڑھو بیٹھ جاؤ، ہن آپ گاہ ہون لگے، براق نے نخرہ بکھایا، اب ویکھیا جے کئی ترکی کوڑے جدوں گاہ ہون لگی ہے نا تے پھر وہ بڑے ناد نخرے بکھاندے نے، جنگ دے علاقے دے ترکی کوڑے، جدوں رسول اللہ گاہ بہن لگے اتے تے انہیں نخرہ بکھایا، جبریل نے کنج کیا، انہاں کیا تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہون لگا، جنہیں آئے نے آج تک نہ کو آیا تے نہ آئے گا، شرمسار ہو گئی براق، آپ سواری تے سوار نے، براق دی موار رسول کو لے تے نال جبریل سید الملائکہ ہے، یہ نال نال جا رہے ہیں، رسول اللہ اتے بیٹھے نے،
آپ فرماندے نے وہ دی رفتار اتنی تیز سی جتھے وہ دی نگاہ جاندی سی اتھے وہ دا قدم جاندا سی. کیوں جی یہ ہے مرشد، یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما. کیویں رب کئیاں چیزاں دا مشاہدہ کردیا ہویا اللہ نے اس نبی نو کس عزت عظمت نال نوازیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جب بیت المقدس پہنچ گئے جبریل نے براق بند دیتا نال اے ہن ویکھو عزت عظمت. ایتھے ویکھ ختمہ نبوت دا مسئلہ. بندہ پوچھے بھی مرزا غلام احمد قادیانی وچ ایسی 100 جوتی دے ہوکے دا پانی دے سر دے وچ تسی دسو ہن اے دا نہ لے کے یہ ویسے نہ ہی لینا ہے جی تسی دسو اس لسٹ وچ یعنی جنہاں نو انسان گنیا جاتا ہے یہ اودے وچ شمار نہیں ہو سکدا. بند جی براق جبریل امین نے خود بیت المقدس وچ اذان کی. ویخ او گل نٹھا رہا او میرا سجنا میرا یارا او میرا مترا اذان ہو رہی ہے. یعنی اذان جبریل کہن گیا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں. اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود الہی اشہد ان محمد دا مانا برحق رسول الہی. حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نماز آیا ہو حی علی الفلاح دا مانا آؤ خلاصی پاؤ. سویر دی جڑی لانے دے ایک ہور لفظ ایتھے بھی کہندے کہ نہیں کہندے نہیں ایتھے بھی کرو آ جائے کہ نہیں کی مانا الصلاۃ خیر من النوم رج کے سو لو پتہ نہیں مڑ کے موقع ملنا کہ نہیں. الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں یعنی نماز. الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں. قبری جا کے سو لیا جے قبری جا کے سو لیا جے اوتھے بہت لمبیریاں راتاں. اس واسطے میرے سجنوں تے دوستو نماز دی پابندی کریے. میں بھی تے تسی بھی یہ خیال ہے تہاڈا اج پیاز کم بڑی ٹھنڈ پئی ہے اج کم بڑا پالا سی وضو کرن لگیا میں بدل ویندا وضو کرن لگدے نا اگوں نیویں ہوندے ہیں پچھوں اونچے ہوندے ہیں. اس واسطے اسباغ الوضوء الی المکارہ اور میں جدوں محسوس ہوئے تکلیف وضو کرن لگیا پانی لگدا ہے تے ڈر ہوندا ہے پر آپ فرماندے جتھے جتھے پانی دا وضو دا پانی لگ گیا وضو کرن لگیا جس جس تھان تے ہتھاں تے چہرے تے وضو دا پانی لگا اور تیری شان دا کیا کہنا. فرمایا قیامت والے دن وہ آزاد چمکن گے جس چمک دا مقابلہ آسمان دا سورج بھی نہیں کر سکے گا. ان جبریل امین نے اذان کی. ادھروں سارے ملائکہ تھلے اتر آئے. ملائکہ نو آرڈر آیا پہ تھلے اترو میں تو مصطفیٰ دی زیارت کراؤں. کیا جی اے ہی مرشد کیوں جنا اے ہی رہبر منیا نا من کے بکھایا اسی کو بیوقوف ہاں جنہوں ویکھیا وہ مگر لگ پے نا نا اے نہیں سانو مرشد ایسا ملیا ہے جنہیں دنیا چ رہن دی جاج دسی ہے. سارے انبیاء اکٹھے نے سارے دے سارے آسمان دے ملائکہ موجود نے. بیت المقدس او جا وعدہ ہوا سی عالم رواج انہوں عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. انہیں سارے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم تراخی واسطے ہے
عربی گرامر سما تھوڑی جی ویت ہو گئے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اور سارے انبیاء نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک یہ ساری جماعت انبیاء دی ہے. ہائے میرے اللہ کیسی عزت کیسی شان کیسا مقام اور کیسا مرتبہ ہے. ہن اینو اسی چھڈ کے اس مرشد نو تے کسے ہور پاسے یعنی دل لگتا ہے یا کرتا دین نا کیوں جنا منیا نا جو جا رب نے پیدا کیتا ہی اور پھر جنوں بنایا یعنی بنایا ہور انداز نہ. اور جب رسول نو بناؤن دی واری آئی فرمایا میں ریڑھاں لاتیاں بنا کے ریڑھاں لاتیاں اور ویکھیا جنہیں ویکھیا وہ ویکھ کے انہاں دا ہی ہو گیا کہ نہیں جنہیں ویکھن والے نے. رب نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک عالم رواج میں کہتی جدو تسی جاؤ گے دنیا تھوڑے سارے تو پچھو اے ہوں گے. اے ہوں ویکھو ایک بیت المقدس رسول اللہ سامنے نے ہوں انبیاء سارے ویکھن رہے ہیں یعنی سارے انبیاء دیدار ہو رہے ہیں. ہوں اعزاز ملنا ہے. یہ نماز پڑھانی ہے کون پڑھائے؟ رب کریم نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل. فرمایا میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پھڑ کے تے کہو کہ انتا امامہم یا رسول اللہ. یہ سارے امام نے پر جڑے سارے امام نے سونیا تو انہاں امامہ دا بھی امام. اے عزت اے شان اے مقام اور اے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نو دیتا. نبوت دی ابتدا ہوئی اور او دے بعد وچ اے دی انتہا ہوئی. غار حرا چو نبوت دا آغاز ہویا مکہ مکرمہ تو اور عرفات دے میدان وچ یوم عرفہ جمعے والے دن رسول دی زبان نال اعلان ہو رہا ہے کہ آج تو بعد دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے دوستو یہ ہے وہ نبی جدی ابتدا تے جدی انتہا رب ذوالجلال نے قرآن دی روشنی واضح کر دیتی. ہون کوئی پیچھے کسے موڑتے کوئی کمی نہ رہ گئی. آخری نبی نو آخری کتاب دے کے کیا سارے نے بڑے تھے کتوں تک پہنچے نے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کو تور تے گئے کوہ تور تے رب نہ ہم کلام ہوئے. یہ تو نماز پڑھا کے پھر زینہ لایا سیڑھی لائیے پوڑی ہے سونے دی ویندے ہو سونے دی پوڑی تاں جا رہے ہیں. یہ سارے انبیاء نو جماعت کرا کے دے. جبریل نے کیا انتا امامہم نماز 2 رکعتاں پڑھا لئیے. ہن زینہ سیڑھی ہے سیڑھی تے آسمان دی طرف روج ہو رہا ہے. پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں 7 آسمان یہ پورے ہو گئے نے. کس منزل تک گئے نے. یہ عزت یہ شان یہ مقام اور یہ مرتبہ رب العالمین نے اپنے رسول نو عطا کر کے. حالا موسیٰ علیہ السلام نہ ہم ہوئے نے رب موسیٰ علیہ السلام نال کوہ تور تے بات ہو رہی سی تے کہنے لگے یا اللہ ذرا مینو اپنا دیدار تے کرا. فرمایا لن ترانی رب آرے نہیں نالے جدوں اے گل کو کردا ہوئے نا وہ جا بندہ تے پھر دل کر دینا بھی ذرا منہ چوک سونے پردہ آندھی نا اج کل پیر مرشدان نے
گل نیرے جی نہیں ہونی چاہیے چک سونے پردہ مکھڑے تو لک لک کے گزارا نہیں ہونا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا رب ارنی ذرا مینوں اپنا دیدار کرا. فرمایا لن ترانی. موسیٰ چپ رہو تو نہیں ویکھ سکتا. انہاں کہ میں ویکھ کے چھڈنا. انہاں کہہ تینوں کہہ نہیں ویکھ سکتا. میں کہ نہیں ویکھنا ہے. فرمایا اچھا پہاڑ وال ویکھ. اج لگ پے ویکھن. فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. جب رب دے نور دی پئی تجلی نہیں تجلا. فلما تجلا ہے تجلی نہیں تجلا. جدوں تجلا پیا تے وہ طور جل گیا تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے تھلے ڈگے نے. فلما افاقا جدوں ہوش و واس قائم ہوئے اٹھتے ہزار کیا اللہ انی تبت الیک. میرے اللہ میری توبہ کرے تینوں ویکھدا نہ نہیں لواں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن آپ کتھوں تک گئے؟ کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے. یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے. یہ نسبت خاک را بال میں پاک اس طرح اسٹیج ہوئے مسجد ہوئے ایسے طرح تے اے دے وچ نعوذ باللہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی دا ذکر ہوئے یہ ویسے ہی توہین ہے. تسی دسو اور جس طرح کہندے نے بدعت دی کوڑ کرلی تے شتیرا نہ جپے. من تو دسو بھی بیوقوفا جم کے رنگ لائے نہیں. تیری ماں نے جم کے سٹ چھڑیا. پیو تیرا بیوقوف تیرا جڑا استاد ہے او شیعہ تے تو 15 روپے مزدوری دے اتے ملازمت کردا رہا ہے. لیکن ادھر ویکھ یہ زمین تے بیٹھے نے جدا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے. یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں سہارا میں جنت میں یم میں عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں سہارا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں غرم میں زمین پر فلک پر عرم میں عجم میں کہاں آپ کا بولا بالا نہیں ہے. کجا لن ترانی کجا سیر اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک آلہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ. یہاں فلک ہے تور سینہ نہیں ہے. اس منزل تے گئے نے ستے اسمان طے کر کے اوپر پہنچ گئے. فرمایا اے ہے وہ نبی جنہوں سب تو آخر جی بھیجیا اور پھر آخری نبی بنا کے تے انہوں نے اس اعزاز نال نوازیا کہ میں ختم نبوت دا تاج تواڈے سر تے رکھ دیتا ہے سارے نے. پر فرمایا یہ مقام آئے نا لوگ کہ یاندے نا آئے سب تو پیچھے پر نمبر سب تو پہلے لے گئے. کیوں جی آئے پیچھوں نے نمبر سب تو پہلا ہے. یہ کون نے؟ یہ ساڑھے مرشد نے یہ ساڑھے رہبر نے یہ ساڑھے رہنما نے. اندر قیامت والے دن آپ نے فرمایا میں منتظر ہوں گا. کیوں جی میں منتظر ہوں گا. یوم ندو کل اناس بامامہم امامہ دے نام نال واج پینی ہے. ایک امام نے واج پائی ایک نے پے گی ٹولے نو آواز آؤ ادھر کم ہیر کدھے مل رہے ہو. انہوں نے کہا سی حنفیوں نے تسی آؤ کنو مل رہے اہی شافیوں نے تسی آؤ ادھی مالک ادھر تسی آؤ نا اہی عملیوں نے آئی جنا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا. ایویں نہیں میرے سونے ہیریا اور لڑ رہا ہے
اور گل نہ ٹھارا لیا ہوئے گل نہ آیا تینوں گلنے نے گلا بندہ ہوتا ہے تینوں اللہ مجبور کر ہے نہیں کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سر فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے یہ کیڑی ہے ہن آپ اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا ایتھے ہی ملا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم جب میں قرآن جی پڑھنے لگا نا اگو پھر صفحے اٹھتے ہیں اے بھی پڑھو اے بھی پڑھو کیا نہیں اے بھی اے پڑھو کیا نہیں اور پھر سرور ہوتا ہے یوم ندو کل اناسم بے امامہم امامہ دے نان نماز پڑھنی ہے تے بابیاں دا امام کوئی نہیں بے کوئی او امام منیا ہی جڑا امامہ دا بھی امام ہے حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں روندے نے منکری اج اکھیاں نے کھلیاں ٹوٹ گئیاں کمرہ کل آکڑا نے پھلیاں چگ لیائی کھیت چڑیاں جاگ ہن آئی یہ ہے چلو سارے پیچھا ساڑی باری آئی ہے ادھر آؤ تسی کنوں منیا ہے فرمایا پوجن واسطے عرشاں والا الہ منیا ہے سونیا اطاعت کرنے واسطے ایسا مصطفیٰ منیا ہے یعنی بات صاف ہو گئی اور میں اگے تو انہوں پچھان لیا ہے پولیس راتوں دی لنگ کہ تو ہی تے چلو ہنگے جنتے تینا مامیاں نے میں نبڑ لینا ہوگا کی کرتے رہے ہو ہے آئی میرا دوستہ منیا ہے تے من کے بخایا ہے کوئی ایک حدیث بخاؤ ایک حدیث رسول دی زبان چو نکلی آج نہیں مینے نو دہاں دینا نو جدوں دل کرے کھلم کھلا چھٹی ہے آج تو لے کے سال تک ایک بات رسول دی زبان چو نکلی ہوئے تو میں نہ مننا میرے کو دستخط کرا لو عبداللہ نصار نو زندہ رہن دا حقی کوئی نہیں اوہ من کے بخایا مرشد نو اے نہیں پہ اتو منیا میں من کے بخایا کوئی دنیا جو فرمان رسول ہے ہی نہیں جدے مطابق میرا عمل نہ ہوئے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا آسمان تو نازل شدہ کتاب میں رسول دے دل تے نازل کر کے تے مور لاتی کہ آخری نبی نو آخری کتاب دے کے تے ختم نبوت دا میں سر تے تاج رکھ دیتا ہے ان کو اللہ برلا للو بنجو نہ تینا نہ تیرا جو تو دعویٰ بلکہ آئے کہتے ہیں پہ مرزیاں نو کافر نہیں کہی دا کافر نو زندہ رہن دا حق دیتا شریعت نے انڈیا دے کافر نے دجے کافر نہیں کہنا انہاں نو اینے مرتد دا واجب القتل جے کافر رہن دے تو پھر جوندے رہے رہن ہی نہیں دینا ترنڈ منڈ مک جائے یعنی وہ دی وجہ ہے کہ مرتد نو مارن دا حکم ہے مرزا تے مرزا غلام احمد قادیانی دی ساری اولاد قادیانی ہے کتوں دے قادیانی او جو ان ہندوستان ویچے ہندوستان جے جم پاڑ تے او تھے جمعہ تے او تھے ہی تے دنیا جو ٹر گیا اور دیکھو تھی وہ یہ ہو جائے ایک کتاب لکھی ہو دے کتاب لکھی میں حیران ہو گیا وہ دے جو ہور لکھے ہی کچھ نہیں صرف ایک کوئی گل کافر 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 میں کہ کنوں کہیں دا ہے اگے جا کے میں کہ انہوں چاہیے دا کہنا بھی میں کافر ایتھے اسلام پوری دنیا واسطے پیغام امن ہے اور یہ مد مقابل تمام شریعتاں آدم تو لے کے عیسیٰ تک منسوخ ہو چکیاں نے آخری نبی آخری پیغام لا کے اس دنیا میں آیا
اور جو سننے والے نے انہوں نے رسول اللہ نے خوشخبری دا پیغام سنایا اور حشر دا میدان ہوئے گا. فرمایا میں اتھے چنڈا میرا ہوئے گا اور چنڈے میرے دے تھلے سارے انبیاء کھلوتے ہون گے. میں منتظر ہوں گا اور میں آپ اپنے ہتھاں حوض کوثر دا پانی پلاواں کہ جی حوض کوثر دا پانی شہد نالوں میٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا تے شہد نالوں میٹھا تے جن نے ایک واری پی لیا مڑ کے 50,000 سال تک پیاس لگنی نہیں. پر کئی یہ ہو جے انہیں تو ڈیر گئے انشاءاللہ وہ برتن ہیں باوجود سب کچھ ہے پر انہوں نے ایک پاسے کیتا تو ایک پاسے حل کلو جو رسول ممبر تو اترن گے میدان معاشر ممبر تو اترن گے تے وہ پار کے نا حوض کوثر تو بک تے کہن گے گلاس رہن دیو تسی میرے بک نہ ہی مولا لو. ایک نانو بک پر کر ہو جانا ہے ایک نانو بک پر کر ہو سنا اوے حضرت آپ پلان دے آکھنیے دنیا پر آئے ہے اوے ساڑا حکم سنا دے قسم دا دے سودے نے بک رسول دا تے منہ ساڑا تے حوض کوثر تے پھر رسول آپ نہ لے کے تے جناب دنن دا داخلہ دلان یہ محنت دا مل پہ گا انشاءاللہ الرحمن. میں توڑا اس معاملے بہت زیادہ تہ دل نال میرے دل توڑی قدر ہے کہ میں اس توڑے پروگرام نے بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. اور ورنہ میں 2-3 دن تو بڑا مصروف سی کراچی گیا اتو واپس آیا کل تو لے کے پرسوں تو توڑے اس گیلن ہٹار واسطے میں پابند کر سیا ساری دیاری اللہ دی قسم ہے اپنے آپ نو مقید کیتا بھی اتھے میں جانا ہے. اے توڑے چمک دے دمک دے چیک دے میک دے چہرے ویک کے دے میں نو خوشی ہوئی ہے. تے اس واسطے میں نو تے نہ سارے پاکستان دے جان دینے جدہ نہ ہی نثار ہوئے دی وفاداری جدے فرق پہ ہی نہیں سکتا. میں تے ساری زندگی اپنی جان تلی تے راہ کے پیش کیتی ہے. کو ماں نے پتر جمعے نہیں جڑا میری طرف کوئی نگاہ کر کے میلی یا میرے مسلک والے کو ماں مطلب پتر گل کر سکے. سانو رب نے یعنی سچا دے سچا عقیدہ دیتا ہے اور قرآن جیسی نعمت نال نوازیا ہے اور او نبی جلے سر تے رب نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. اللہ اس رسول دی اطاعت فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم